Bonjour. Une fois n'est pas coutume. Parce que je sais que tu sais. Mais tu sais que je sais. Et je ne vais plus fermer les yeux. Et aujourd'hui, je vais parler d'une thérapeutique hors du commun. Une thérapeutique qui fait plaisir. Une thérapeutique qui fait planer. Et pour ce faire, je voulais illustrer tout mon cours, ou là, tout ce que je vais vous dire, par les éléments que je me suis procuré, et alors là, vous allez me rigoler, peut-être, vous allez avoir des idées, peut-être. Ce que je veux, c'est vous apprendre ce que c'est que les histoires de la vie courante. واحد النهار واحد الملك كان عنده حريق الراس، ما تيتصور جاك حريق الراس وتيشكي عيا وما يعطيو اللويزه، عيا وما يعطيو النعناع، عيا وما يديروا له اللي ما حتى حاجه ما كفاتو. جا واحد السيد قال لهم انا عندي دواء. قالوا له جيبوا لي هذا السيد هذا. داك السيد جا عنده قال له نعم سيدي الله يبارك سيدي. قال له شنو هو عندك؟ قال له عندي واحد الدواء ما كاينش بحالو. قال له كيفاش عامل؟ قال له يا غتاخذ هاد البيعه وشريه وغتعمرها هنا وغتشعل العويفيه وغتجيب الجبيده وغادي تشوف قبالتك. كان جالس هو في السطح ديال القصر ديالو. قال له غتشوف قبالتك جبل زرق قدامك. قال له هذا الا ما عملش هادشي غادي نقتل باباه. هو جبد داك الجبده وسيدي جبل زرق ما جي عنده تيجري. هو بدا تيشوف حريق الراس مشى وجبل زلاق تيجيبوا الله قدامه عاود تيمشي بحالو. داك جبل زلاق داك الدواء ديالو تيمشي جبل زلاق فاس. جا هو قال لهم كيف هذا بغيت؟ ولانه سماوه الكيف. هذا هو اللي تيقولوا تتكيف كويفه. اييه كويفه وي. Et alors voilà, je voulais parler aujourd'hui du cannabis et ses effets sur la santé. Et comment on l'utilise au Maroc. Et là, pour ce faire, j'ai été dans les souks pour pouvoir voir. Et là, j'ai vu quelque chose de merveilleux. J'ai pu me procurer des pochettes pour placer le cannabis. هذاك le cannabis بحال الكارو تيتنشوى عليه مولاه. هذاك حساب كي تيجيو عملوه هكذا. نو تيشريه وتيخبعوه في هاد لي بتيت بوشيت اكستراوردينير فيت en cuir. Et il les ferme et il les met dans sa poche. هاد مولاي القطيب قد القاهره كيفاش غادي يديروا؟ غادي يمشي بيه خابطو في الطريق؟ ما يمكنش. الوغ شي يعمل له؟ انا جاتني عجوبه تيقبطو ويحلو تيتحل. ما حسابيش يتحل وتيتشد هكذا وملي تيتشد تيديرو في الزيتم ديالو وتيديرو بليتوي. ها هو وملي تيكون جالس ناشط مع راسو هاد السيد هذا تيخرج من ليتوي هاد مولاي المونتاج وتيلصق واحد في واحد وتيغني ولا تيهضر مع صاحبو. ايوا تيجلسو تياخدو الشقيفه تيعيطولهم تياخدو الشقوفه وتيكميو. الشقوفه هما هادو مصوبين مصوبين بلا طير. ملي تيتهرس واحد تيبدل واحد. Et puis ils le remplissent avec un peu de chanvre indien, un peu de hashish, un peu de kif, et ils tirent 2 ou 3. Et en tirant 2 ou 3, il se voit les étoiles, comme ce roi qui a vu les étoiles. Et c'est là où tout le bas blesse. Est-ce que le hadkif dangereux ou pas? Qu'est-ce qu'il provoque? Qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, on sait qu'il est constitué de 12% d'un produit psychotrope, 12 à 15%, qui peut calmer les douleurs de la tête, qui peut être utile pour les cancéreux. Un monsieur qui a un cancer au stade terminal, qui souffre le martyre, ou bien de la morphine, pourquoi pas, ça coûte moins cher, c'est rien du tout. Et puis, les effets que cherchent les jeunes actuellement, ماشي هنا في المغرب، في أوروبا كلها، في أمريكا، في كل محل هاد القضية ديال لو كيف. Ils cherchent un peu d'ivresse, un peu de plaisir. Ils cherchent un peu d'euphorie. ناشط مع راسو ضاحك. Un peu de bien-être. تنساهم الدنيا تيقول له. Et il plane. تيجيب الله طالع بحال البرطال. بحال
هاد القرعه السلاويه اللي عندي تطيش الفوق تعيشوا حياتهم مشات. ولكن دو طون ان طون يا كيلكوزان كي نون با سو سونتيمون، تيحسوا بالخلعه، قلبهم تيبدا يضرب مجهد، تيتلهم النعاس. وواحد السيد تنعرفو كان غادي يموت بالجوع كما شي كويفه هكذا، هو معمر كرشو. Et il a fait une désorientation temporo-spatiale وجاه الجوع هو معمر كرشو وبدا تياكل بلا قياس. Pour vous dire que ça donne faim. Et les gens le savent, ces gens-là. Alors, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais par rapport à la cigarette, par rapport aux autres drogues fortes? Nous sommes envahis au Maroc par beaucoup de drogues. Et il ne faut pas se cacher, il faut dire la vérité. Et de parmi ça, il y a le kiff, et je me suis fait un plaisir de me payer tout cet arsenal que avec lequel je vais décorer ma vitrine. Et je vais le garder comme souvenir. Et là, cet arsenal عاود عنده خصوصيات. بحال دابا هذا ب1000 ريال خديته والله الا بلا ليتوي ديالو 1000 ريال. علاش؟ هذا سيدي ملي قلت له علاش غالي وبديت تنغوت معاه ونتغاوت معاه، قال لي سيدي هذا مصوب من العظم من العود ديال المشماش avec beaucoup de doigté. ما عرفتش كيف تيركب. هذا من العود ديال المشماش. Voilà, il est très beau. Alors on place ici, on aspire par là, et puis on met dak الطريف ديال الفخار et on le remplit, et voilà, et vous sautez en l'air. Vous allez planer, vous allez voir le monde en beauté. Ça m'est arrivé, oui, mais dans les années, je voulais essayer. Et je ne vous cache pas, mon père le fumait, Ammi Allah yarhamou le fumait, et alors, c'est pas un crime. Mais c'est prohibé, c'est interdit. C'est interdit parce qu'il peut donner de l'accoutumance. C'est interdit parce qu'il peut vous plonger dans la schizophrénie. C'est interdit parce qu'il peut... Donc, à vous de choisir. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis fait un plaisir d'aller au souk d'Al Nhartnen d'Al Aïd Laouda. J'ai fait les magasins, j'ai fait tous les plaisirs du monde et je me suis procuré tout cet arsenal pour vous faire plaisir et pour vous faire découvrir ce que c'est que le kiff avec lequel beaucoup de Marocains s'enrichissent au nord du Maroc. من الحسيمة حتى الكتامة حتى التطوان حتى الطنجة. Alors, vous savez que je sais. Et vous savez, et je sais que vous savez. Vive le Maroc, vive les Marocains et les Marocaines. Et bon appétit.